जों पुइला सासिं आयां सुदनो दा बर्मा मेमोरियल स्कुल गेट बिसिङाव चिनि कमरेड सुदनो दा बर्मा मुक्तिगो हुमबगै बरम दुई खालेखिया ताबुक जनशिक्षा दिवस os halo প্রতি বছর जों बरम दुई उराम उराम पालाय दङ आसि दङ जनशिक्षा दिवस चिनि জিএমপি नि সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন খাইনাय জিএমপি কেন্দ্রীয় কমিটিनि কর্ম পরিষদनि নেতা গণ আন্দোলন নেতা কমরেড রমনেন্দ্র দেব বর্মা অনুরোধ খাইনাय বন আশিতম জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ আশিতম জনশিক্ষা দিবস জিন্দাবাদ জনশিক্ষা দিবসের চিন্তাধারা দিক দিগন্তে সরিয়ে দেন ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ কমরেড তাবো সরংখাই খুমবকনাই চিনি নেতা কমরেড রমনেন্দ্র দেব বর্মা খুমবকনাই জম্বুজলা লোকাল কমিটি खुम्बंग रिक्वेस्ट खाइनाय टीवाईएफ जम्बुजला महकुमा कमिटिनि जीएमपी ताकार जीएमपी नि नेता कमरेड सुदन कलय सुदन देब बर्मा जीएमपी नि नेता कमरेड गोपाल कलय जम्बुजला महकुमा कमिटिनि सम्पादक कमरेड रवि देब बर्मा नारी नेत्री कमरेड शांतिलता देब बर्मा जतन रिक्वेस्ट खाइनाय खरसा खायै बिरनानि बागै जतन बुङो तिफ्लेक्ति सागारि त्रिपुरा राज्योनि इतिहासाव प्रथम राजन्य शासन থেকে आरम्भ खालायनाय सिनियर राज्योआव शिक्षानि व्यवस्था करै तंलानि नक करै ताई चाथाय करै आबनो दाबितिनो तिनेति दिनो दुर्गा चौधरी पारानि हेमंत देब बर्मानि नगो प्रथम 11 जन बड़ कमिटी खालाय अ राज्योनि आंदोलन चेंगमानि आपरो सुदन देब बर्मा दशरथ देव তারপরে হেমন্ত দেব বর্মা অগুর দেব বর্মা অবহাইরক 11 জন যুবক প্রথম দুর্গা চৌধুরী ও হেমন্ত দেব বর্মার সেক্রেটারি শ্রামই সুদন দেব বর্মার প্রেসিডেন্ট শ্রামই ও রাজ্যনি চিনি বরক বিশেষকৈ বুকুংবারানি অংশনি বরক তে ও রাজ্যনি আদিবাসী তাই সমস্ত অংশনি বড় রংনি শিক্ষা স্বাস্থ্য তংথাই চাথাই আবনি দাবিতে আন্দোলন খালাইমানি দিনটিনি गोबां जागानो दिनै जाति धर्म बर्ण हियावै प्रत्येकटा जागानो सारा राज्य बेपिनो चिनि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सबादी ताई जीएमपी नि थिखांबाय जों प्रत्येकटा जागानो खालायजागौ चिनियाव जम्बुजला महकुमानिबो चिनारो 6टा एलसी दंगौ 6टा एलसी आवबो खालायजागौ एबं तिनि बिशेष खालायनाय नवशान्तिगन्ज कायसा कतर चिनि आरो विशालगढ़ सब डिविजन मिले कायसा दंगौ एबं जों दिनै किसु आगेनो सुदन देब बर्मानि मुङै जे हाई सेकेन्डारि स्कुल दंमोन आयें साखाव आरो बिनि मांपिलि दंगौ आ मांपिलियाव जों बक्का एबं चिनो पार्टी अफिस बो सांगौ जों